Okay, kita akan proceed dengan roots and zeros of polynomial. Definition. Okay, a zeros of polynomial is a number A such that PA equal to 0. So 0 merujuk kepada number A. And x minus A is called a root of the polynomial equation Px equal to 0. In general, if x minus A is a root of a polynomial equation Px equal to 0, then x minus A is a factor of Px. And then every polynomial equation of degree n has exactly n roots. So bermaksud kalau x to the power of 3, dia ada 3 roots. Okay, some of these roots may be repeated. Okay, we will look at example 6. For the first part A, show that x plus 1 is a factor. So ingat semula apa yang kita dah belajar sebelum ni, macam mana nak show dia. Kita akan substitute x equal to negative 1 inside this x, inside the polynomial. So p negative 1 equal to okay, when you tekan calculator, you akan dapat 0 lah. So jadi kita akan buat conclusion, since p negative 1 equal to 0, then x plus 1 is a factor of p. Okay, next for part B, factorize the expression completely. Bila sebut factorize untuk soalan long division ni, ingat untuk soalan ni, ingat you kena buat long division. Okay, so kita ada 2x cube minus 5x square minus 4x plus 3 divided by x plus 1. Okay, buat long division macam biasa yang dah belajar. So x akan darab dengan 2x square to get 2x cube. And then yang belakang ni akan follow je. 1 darab 2x square akan dapat 2x square. And then tolak. Okay, kat sini habis 2x cube tolak 2x cube. And then negative 5x square negative 2. So tolak 5 tolak 5 you akan dapat tolak 7x square minus 4x. Okay, so x times what number you will get negative x square? Should be negative 7x. So kita dapat negative 7x square, and then 1 darab dengan negative 7x. So dapat negative 7x. So kita akan tolak. Okay, negative 7 tambah 7 habis. Negative 4 tambah, tolak-tolak akan jadi tambah. So negative 4 tambah 7, you akan dapat 3x. Then bring down 3 ni. So x akan darab dengan 3 untuk dapat 3x. So 1 darab 3 pun 3. So bila you tolak habislah. So factorize completely bermaksud you kena salin semula p ni. So 2x cube minus 5x square minus 4x plus 3 equal to x plus 1 times 2x square minus 7x plus 3. So dekat sini masih lagi kuasa 2. So cuba tekan calculator, adakah dia masih lagi boleh di factorize? So kalau factorize you kena buat further lah. Tak boleh berhenti dekat sini saja. So dia boleh difaktorkan lagi menjadi x tolak 3, 2x tolak 1. So yang ni yang dikatakan factorize completely. Okay, untuk soalan C, find all the zeros of the expression. So daripada roots ni, kita akan dapat zeros. Daripada yang kita factorize daripada part B tadi, 0 adalah, kita ambil number saja sebab untuk zeros hanya number, kita tak tulis x. So dekat sini adalah negative 1,
So sini adalah 3 dan yang ni adalah 1/2. So bermaksud apa number yang you substitute dengan x ni, you akan dapat zeros. So that will be our zeros. So apa beza zeros dengan roots ni? Lebih kurang sama, cuma roots ni dia ada variable x dekat depan. So untuk soalan D, dia minta state all the roots. So ambil semula sahaja daripada part C ni. Bermaksud roots kita adalah x equal to -1, x equal to 3 and x equal to 1/2. So tu sajalah kita punya final answer. Okay, for example 7, find all the zeros and roots of polynomial P. So dekat sini, soalan hanya bagi kita polynomial. Dia tak bagi kita divisor ataupun any other info. So, apa yang kita perlu buat adalah guna trial and error method. Okay, tips dia dekat sini, you tekan calculator untuk find the roots of this polynomial. So, you akan dapat x equal to 1/2, x equal to -2, dan juga x equal to -2/3. So, dekat situ kita akan pilih whole number, which is -2. So, kita tahu -2 tu adalah salah satu roots untuk this polynomial. Tapi kita tak boleh guna -2 lah. So, kita buat trial and error method. Okay, try substitute x tu dengan plus minus 2. So, first kali kita try untuk P2 dulu. Okay, so gantikan masuk dalam polynomial. Okay, bila tekan kalkulator, you akan dapat 96, iaitu tak sama dengan kosong. Bermaksud 2 ni bukan faktor kepada this polynomial. So, kita try pula untuk -2. So, bila tekan kalkulator dapat kosong. Jadi, kita boleh conclude kat sini. So, since P -2 equal to 0, then x plus 2 is a factor of polynomial P. Okay, bila factor bermaksud kita boleh bahagi this polynomial dengan x plus 2. So, second one kita buat long division lah. So, ini first step, second step. Kita akan buat long division. So, macam yang kita belajar pada lecture yang pertama. So, kita kena tulis semua variable x ni. X to the power of 3, x to x square. And then, walaupun kat sini tak ada x, so kita kena letak juga kosong x. And the last one minus 4. Okay, divided by kita punya factor tadi, x plus 2. Okay, buat long division macam biasa. X akan darab dengan 6x square untuk dapatkan 6x cube. And then 2 darab 6 akan dapat 12x square. So, kita tolak. Dan you akan dapat yang habis 13 tolak 12, so tinggal x square tambah 0x. X akan darab dengan x untuk dapat x square. And then kat belakang akan follow, so 2 darab x adalah 2x. So kita tolak. So 0 tolak 2 akan dapat negatif 2x. Dan bawa turun the constant term. So x akan darab dengan negatif 2. So, kita akan dapat negatif 2x. So, 2 darab negatif 2, negatif 4. So, bila kita tolak, benda yang sama akan dapat kosong lah. Makanya, kita tulis kita punya polynomial. Okay, px kita tadi tulis siap-siap. So, 6x cube plus 13x square minus 4 equal to x plus 2 times 6x square plus x minus 2. Okay, then kita check pula the second part quadratic ni. Boleh dibahagi, boleh difactorize ataupun tidak. So, should be boleh lah. Bila tekan calculator, you akan dapat 2x minus 1
dan juga 3x plus 2. Jadi soalan minta dua benda kat sini. Find all the zeros and the roots. Okay, zeros are for this part is -2 and then 1/2 and then -2/3. Dan juga roots cuma letak x di depan sahaja. X equal to -2, x equal to 1/2 and x equal to -2/3. So ni kita punya jawapan untuk example 7. Okay, so here ada 7 exercise. You dah belajar dalam video ni macam mana you nak cari zeros and roots, macam mana nak cari factor dan juga sebagainya. Jadi, by the end of this video, you should able to do all this exercise. So, the answer already given in the books and also in this video. So, good luck.